Tidak berniat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jamaah hadirin hadirat yang hormati, para biasa senentan lanjut juk pikir makin buka beberapa hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Amma ba'du faqala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi dhikri amin. Bab istihbabi takbiril musallin 'alal janazati. Bab sunnah luwih dengan salat 'alal janazati atas jenazah. Sunnah luwih dengan salat atas jenazah. Wa ja'ala sufufahum salasatan fa aksara, dan menjadikan saf mereka 3 atau lebih. Hadis pertama an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berbasir Siti Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin, tiada daripada suatu mayit yusalli alaihi ummatun minal muslimina, yang salat atas mayit niki umat Islam yabluguna mi'atan, mukeluin dengan muslim salatan niki 100, yabluguna mi'atan, mereka sampai 100. Kulluhum yashfa'una lahu, semua mereka 100 niki memintakan syafaat dengan niki, memintakan pertolongan. Illa syufi'u fihi, kecuali yang terterima permintaan syafaat sida Allah Ta'ala 100 dengan niki. Mega luwih niki 100. Rawahu Muslim. Hadis kedua, wa Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin, tiada daripada seorang Islam, sebut dengan Islam, yamutu, mati dengan Islam niki, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, berdiri atas jenazah niki 40 orang laki-laki salatan, 40 laki-laki niki la yusyrikuna billahi syai'an, dia musyrik, dia syirik, dia sekutuan di Allah Ta'ala kanca sesuatu, illa syafa'ahumullahu bih, kecuali yang terterima pensyafaatan doa untuk mayit niki di Allah Ta'ala 40 niki. Baru pertama 100, kedua petanda sebeda kabir. Rawahu Muslim. Wa an Marsad bin Abdullah al-Yazani, hadis kedua, qala, berkata, kana Malik bin Hubairah, adalah Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, idza shalla 'alal janazati, apabila salat atas sufuk jenazah, jazahum salasata ajza'in, munbagi akan salat niki menjadi 3 bagian. Summa qala, kemudian berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salasatu sufufin, sai-sai salat atasnya 3 saf, faqad aujaba, sungguh dengan niki mewajibkan, pasti yang terterima pensyafaatan, permintaan pertolongan Nabi sama nendeng mayat niki sida Allah Ta'ala. Jadi ia dalil salatan mayat mun bagi jadi telusan. Pertama 100, kedua petanda sampai nabi 100 bangun salat niki dibagi sama sampai 100 nih. Petanda siapa lagi? Waqala hadithun hasan, ini adalah hadits hasan.
dilanjutkan bab sana'in nasi 'alal mayyiti. Bab pujian manusia atas mayit. Bab pujian manusia atas mayit. An Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Jadi semua sahabat niken kumpul sahabat loy kancing mulewat jenazah. Ya pokon berpapasan kancing jenazah. Fa asnau 'alaiha khairan. Mereka memuji atasnya kebaikan. Oh, khair, tidak bagus jenazah itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bilangin habaru, wajibat manik Nabi. Oh, wajib tidak, wajib mesti tidak. Summa maru bil ukhra, kemudian mereka lewat dengan yang lain. Malik berpapasan kancing jenazah salaina. Fasnau 'alaiha syarran, maka mereka memuji atasnya suatu kejelekan. Syarran tidak khairan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibat Nabi Malik, wajib tidak, mesti tidak, harus tidak. Faqala Umar bin Khattab, maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajibat, Nabi kena wajibat niki wahai Rasulullah, Nabi kena mesti niki. Faqala, maka bersabda Nabi, hadza asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Ni sak memuji dengan ni baik, maka mesti atasnya surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, ini yang kalian puji atasnya kejelekan, fa wajabat lahun nar, maka mesti yang tak neraka. Antum syuhadaullah fil ard, daripada ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi saksi terpuji, memang masyarakat puji sebagai dengan baik, nanti berefek di pak mayit ini yang berirat zamanah kena asyhadu alaihi bil khair baik, muttafaqun alaih. Wa Abil Aswad, dari Abul Aswad, qala qadimtul Madinah, aku mendatangi Madinah. Fajalastu ila Umar bin Khattab, maka aku duduk di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Famarat bihim janazatun fa usniya ala sahibiha khairan. Nyekeun sabaran tukul Abul Aswad kance Umar bin Khattab lewat jenazah, mun puji terpuji jenazah niki kebaikan. Qala Umar, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wajibat mesti. Summa marra bi ukhra, Malik lewat salainan jenazah, fa usniya ala sahibiha khairan, lewat atasnya terpuji Malik baik jenazah kedua niki. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, wajibat, wajib mesti. Summa murra bis salasah, datang Malik ke kedua, fa usniya ala sahibiha khairan, betul ali Madinah tahun Malik sakatelun niki jak terpuji kejelekan jenazah. Faqala Umar, maka berkata Umar, wajibat. Qala Abul Aswad, berkata Abul Aswad, faqultu, aku mengatakan, wa ma wajibat ya Amirul Mukminin, nabi kena wajibat niki wahai Amirul Mukminin. Kebetulan niki zaman Khalifah Sayyidina Umar. Qala, berkata Umar, qultu, aku mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni mengucapkan wajibat sehingga ia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bermanik bahasa Sayyidina Umar, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin, saya dengan muslim terpuji isi empat dengan bi khairin, dengan kebaikan, terpuji isi empat dengan kebaikan sebagai dengan baik, adkhalahul jannah, yang pertama sisi Allah di surga manusia Umar. Empat dengan maksud Umar gimana Nabi. Faqulna wasalasah, maka kami berkata wasalasah, bermeh lamun
masuk surga kalau dengan dipuji. Fakulna wasnani berbeda lamun dua Sidna Umar dua jadi pujian baik. Qala berkata Sidna Umar wasnani dua masih pada Sidna Umar. Summa lam nas'alhu anil wahidi munde seketua anak sekek dengan aja bahasa sahabat. Dia seketua sekek dengan aja dua yang kan. Rawahul Bukhari meriwayatkannya oleh Imam Bukhari. Jadi ada letak puji jenazah niki irak untuk masyarakat memuji dengan iti baik. Babu fadli man mata lahu auladun sigorun. Niki dalam bab dengan sak budaya anak mati, budaya anak mati. An Anas radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manik Nabi ma min muslimin tiada daripada seorang Islam ya mutu lahu salah satu mati anak akan telu anak akan mati lam yablugul insa mu anak akan sak mati niki mati kodek ingat dengan ini masih meninggal anak subur meninggal illa adkhalahul jannah dengan sak sampai telu anak akan meninggal niki yang terutama masuk surga dengan taat niki bifadli rahmatihi iyahum dengan sebab kasih sayang lalu untuk anak dan bisa terbaik sisi Allah Taala muttafaqun alaih berikannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita bergembira dengan sak mahani ke baru nggih dari sak bersedih hati di samping nike ya fadilah An Abi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun datang seorang perempuan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka berkata seorang perempuan ini ya Rasulullah dhahaba rijalu bi hadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah dengan nama niki luwe meriwayatkan hadis ke niki luwe mau pengajian cerita-cerita mungkin ja kaca-kaca minat bawa tiap ngaji niki niki inisiatif oleh jamaah muslimat niki yang ngaji di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala maka bermanik Nabi ijtamina yauma kada wa kada. Kumpul jeluni. Pajatamakna maka tentu berkumpul sesuai jadwal niki. Fatahunna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Tentu sampean tajah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sak mau wahyu dari sisi Allah. Summa qala bermanik Nabi di suku pengajian dari muslimat niki ma min kunna min imra'atin tuqaddimu salasatan minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Tiada daripada kalian mati anak akan telu kecuali anak akan sak telu niki hijaban minan nar ya hijaban dari neraka hijaban dari neraka dari dinding dari tamen dari lampa. Waqala imra'atun berkata sebut dengan Nina dari majelis niki wasna ini berbeda dua anak akan meninggal ya Rasulullah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasna ini maka bermanik Nabi wasna ini dua masih marah-marah manik Nabi. Muttafaqun alaih. Tutup hadis ini muttafaqun alaih diriwayatkannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini pada masa duluan dia lupa kebetulan untuk sekek dua mereka atau dia sampel kebetulan